Ассаламу алейкум, подписчиков. Амакаса созен ходе. Хубен. Хитона медонед ки ма Руслан Хикам. Короче, хитона медонед ки озир Айман да Инстаграм 70,000 подписчикай. 30,000 подписчикар мешавад, ровна 100 подписчик мешавад. Цели ман 100,000 подписчикай. Шкор кардам дар корай. Короче, амакаса да сайти ман да Руслан Хик подписаться кунед. Ами видеора история кунед, поделиться кунед, чтобы ами 30,000 дигар подписаться кунед, 100,000 кишид. Айдаруни шумо ман 3 iPhone 15 Pro Max барои шумо айно мехидам, падарка мекунам. Бози тоза, ба номи Худо қасам мехунам, бози тоза. Ами 30,000 дигар кишид, озир 70,000 ҳастай, ами 30,000 дигар кишид, ровна 100,000 мешавад. شما یگون چی نمیشود، نمیرود، پول یگون چی نمیرود. فقط امی ویدیو را پدیلیت بکنید، استوره کنید، دامن подписаться کنید. امی 100,000 подписчик کشید، сразу 3 iPhone 15 Pro Max برای شما پدرکه میکنیم. ایدرون شما 3 نفر صاحب iPhone 15 Pro Max میشود. پگناله.